बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टर नाइला अमीन का सवाल आज हमने चुना है, लेकिन इससे पहले बैक पे देख लीजिए, ये कायनात हर्बल का जो नया पैक ऑफ़र है वो भी मौजूद है, वो भी आ गई है। और ये 3 सीरम के साथ एक साबुन या जो आप एक प्रोडक्ट को लेना चाहें वो आपको मिल जाएगी। 033274684746। ओके जी। डॉक्टर नाइला कहती है कि मेरी शादी को 10 बरस बीत गए और 4 साल की मेरी बेटी है और मैं अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 3 साल मैं ससुराल में रही। भूख, प्यास और मोहब्बत की कमी ने मुझे मरने जैसा कर दिया था। फिर मेरे वालिदैन ने मुझे अलग घर ले दिया। 3 साल से उस घर में हम रह रहे हैं। ससुराल वाले जब भी आते हैं फसाद डलवाते हैं। मेरे मियाँ के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो कानों के कच्चे हैं। वो हर वक्त जब उनके घर वाले उन्हें ये कहते हैं कि तुम मर्द बनो, रोब डालो और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करो, तो हर दफ़ा मेरी सारी तनख्वाह लेने पे लड़ाई होती है और मेरे पास आने जाने का, पेट्रोल का और रिक्शे का, गाड़ी का भी ख़र्चा नहीं बचता। उनके सारे बिल मैं अदा करती हूँ और वो जो उन्होंने लोन लिया होता है बैंक से या जायज़ कैश वगैरह से, वो भी मैं पे करती हूँ। अब मसला ये है कि अचानक वो मेरी बेटी को मेरी गैर मौजूदगी में उठा कर ले गए और अपना सामान भी ले गए। और अब उनके वालिदैन ने 2 शर्तें रखी हैं कि या जॉब छोड़ दो और बच्चों को पालो या घर छोड़ दो और हमारे घर में आके रहो। मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके साथ ही ये पूरा फर्रा है कि 7 लोगों के बच्चियों के मैसेजेस हैं कि शौहर बीवी की बात नहीं सुनता, ससुराल वाले घर चलने नहीं देते, काश मेरे शौहर को अकल होती, सास बहू के झगड़ों में हमेशा मियाँ ही क्यों नहीं चीज़ों को समझता और मैनेज करता, मेरे घर में जो कुछ होता है आपकी बातें मैंने ना सुनी होती तो कब से मैं अपने मियाँ से, ये फातिमा कह रही हैं, अलग हो जाती। नायाब सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो शायद मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। जिनके ससुराल या जिनके मियाँ या जिनकी सासें या ससुर साहबान इस तरह का मुतालबा करते हैं, पहली गुजारिश तो ये है कि इनके अंदर अना, तकब्बुर और अपनी बात को मनवाने का जो दाहिया है वह बाकी लोगों से ज़्यादा होता है। यानी ये ख़ुद परस्ती के मरीज़ होते हैं। और मुझे याद है 1-2 केसेस में मैंने बच्चियों के ससुर से ये कहा कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आप क्यों चीज़ों को ऐसे ख़राब करते? तो उन्होंने कहा मैं मजबूर हूँ, घर में तो ख़वातीन ही फ़ैसले करती हैं। तो अब आप सोचिए, जब ख़वातीन ने इस तरह के फ़ैसले करने होते हैं तो आम तौर पे उनकी तरजीह होती है कि उनका अंगूठा लड़की के यहाँ पे रहे। और पहले जब वो शादी की तलाश में रिश्ता ढूंढ रही होती हैं तो उन्हें एक डॉक्टर लड़की चाहिए होती है, एक इंजीनियर चाहिए होती है, एक बड़ी खूबसूरत और ताकतवर और कमाने वाली। जब वो आ जाती है तो फिर उसको इज़्ज़त दी नहीं जाती, फिर उसको एहतराम भी नहीं दिया जाता। वो अपना घर ठीक चला रही होती है, लेकिन उस बीच में फिर वो कहते हैं अपने नाक को ज़रूर घुसाना होता है कि ये इतनी बाइख्तियार क्यों है। लड़की का बाइख्तियार होना उसकी ब्लेसिंग है। वो अपना कमा रही है, घर पे लगा, उसने कहीं और कहाँ लगाना होता है, लेकिन वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो तब इस तरह के मुतालबे सामने आते हैं कि जॉब छोड़ दो। ओके, आपके कहने पे लड़की जॉब छोड़ दे तो क्या गारंटी है 3 या 4 दिन के बाद आपके घर में फिर बांबा हो जाएगी, क्योंकि लड़कों की आमदनी लाख हो, 1.5 लाख हो, कहाँ उससे घर चलता है? उससे तो फीसें और पेट्रोल, उसका ख़र्चा पूरा नहीं होता। अच्छा, फिर आप जब बच्ची के 1.5-2-2.5 लाख की जॉब वाला डॉक्टर है, अच्छी कमा रही होती हैं, जब वो रुक जाएंगे तो फिर ना उसके पास पॉकेट मनी होगी, ना कहीं आने जाने के पैसे, तो क्या लड़ाई नहीं होगी? तीसरी बात ये याद रखें कि अगर आपको पहले ही एक दबी हुई दब्बू किस्म की बहू चाहिए
تو اس میں کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. آپ پڑھی لکھی لڑکی نہ ڈھونڈیں, ایک ایسے غریب سے خاندان سے دبو سی لڑکی لے کے آئیں جو کم پڑھی لکھی ہو. وہ سارا دن آ کے کپڑے دھوئے, سارا دن صفائیاں کرے, سارا دن آپ کے بچوں کے پوتڑے صاف کرے, اٹس اوکے. پر یہ بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. جب ایک پڑھی لکھی, لائک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ اسپورٹج لے کے آئے, اچھی گاڑی ہے, خوبصورت ہے, تو اب آپ نے دیکھا کہ اسے پیچھے جگہ بھی ہے, تو روز اس پہ پٹھے ڈھونے لگ جائیں, کیسا لگے گا؟ روز اس پہ گاربیج اٹھا کے تو جا کے باہر کہیں ڈالنے آتے ہیں ڈمپ پہ, کیسا لگے گا؟ ہر چیز کا ایک اپنا, ہر رشتے کا ایک اپنا, ہر شخصیت کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے, وقار ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ دونوں کام کر لیں, میں نے ویسے نائلہ, میرے بچے نائلہ امین ان کا پورا نام ہے, میں آپ کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ دونوں مشورے مت مانیے, یہ دونوں ان کے مطالبے بالکل مت مانیے. دونوں کے ماننے میں ممکن ہے چند ہفتے وہ خوش ہو لیں, لیکن آپ کی کوالٹی آف لائف برباد ہو جائے گی. ابھی آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا جو دنیا میں آنے والا ہے, آپ سوچئے کہ آپ پوسٹ پارٹم کا شکار ہوں گے بری طریقے سے, اور اس گھر میں کوئی آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کرے گا, تو یہ مت سوچئے گا, ایک نیا مشکل میں ڈھل جاؤ گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا میاں اس کا دل بدلے, انسانوں کی طرح, بہتر انسانوں کی طرح سوچے, اور آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے. لیکن یاد رکھیے گا, کچھ گھر جن کی بنت میں لڑکے کی مائیں بیٹھی ہوتی ہیں نمک کی طرح, وہ دیواریں گرتی ہیں اور ان کے اوپر گرتی ہیں, اور اس میں پھر بہت نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بیٹیوں کو, ان کے گھروں کو محفوظ رکھے. اجازت دیجیے, السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم سجم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں, صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ, اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746, 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, ضرور رابطہ کیجیے گا, تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو.